ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ମତେ ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲି। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଲେଖିବି, ସେଇଟା ତୋର ନିଜସ୍ୱ, ତୁ ଭଲ ଲେଖ କି ଖରାପ ଲେଖ, ତୁ ହିଁ ଲେଖିବୁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ବଡ ଏଇଟା ଅଘଟଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଯାହା ତାହା କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା। ଯଦିଓ ଘରେ ବୋହୂଟିକି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପରୋକ୍ଷରେ ସେଇମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି କି ସୁଚେତା ଭଲ ବୋହୂ, ଏଭଳି ବୋହୂ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଚେତାକୁ ଚୋରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନଣନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ସୁନା ଗହଣା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କୌଶଳ କରି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଚାକରାଣୀ ଜରିଆରେ ତା ଚାବି କୋଉଠି ରହେ ପତା ପାଇ ସେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଚୋରେଇ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ନାମ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦିଓ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନବ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ତ ମାନବ ଧର୍ମର ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ସମାଜ ସାମନାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇ ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍ରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫାଇଲ୍ସର କବିଙ୍କ ରଫ୍ ଖାତାକୁ ଏକ ବରିଷ୍ଠ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଫ୍ ଖାତାରେ କେତେ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଣତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟା। ସେମିତି ଆପଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେଣି? ମୁଁ ତ ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଧାରା। ତା ଦେହରେ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଅଛି, ମିନି ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଅଛି। ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ। ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେସନ। ହଁ। ଓହୋ ବାବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୀକାର ହୋଇ ଶୁଭୁଥିଲା ଦିନେ ରୋମାନ୍ସର ହସ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର। କି ଅଦ୍ଭୁତ ସତେ ମଣିଷ ଜୀବନ! ଟ୍ରେନର ଗତି ପରି ଚାଲିଥାଏ ହୁଇସିଲ ମାରି। ଝାଉଁ ବଣ ବାଲିଚର ସୀମାହୀନ ପଥ, ଏଠି ଶରୀର ରହେନି, ହୃଦୟ ବି ରହେନି, ସବୁ ହଜିଯାଏ ଏଇ ସମୟ ଗତିରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ମନେ ହୁଏ ଜୀବନର ବଂଶସ୍ୱନ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପୁଣି ଭାସି ଆସିବ କି? ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଲି ସାଗର ବାଲିର ତପ୍ତତା, ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରୋଳା ଜଙ୍ଗଲର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ। ପୁରାଣର ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା କଳ୍ପନାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ସତେ କଣ ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଥାଏ? ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ସମୟ ଫର୍ନେସରେ ଜଳୁଥାଏ। ସିନେମାର ପତଳା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଭାସି ଆସେ ହସର ଉଲ୍ଲାସ। କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଉ ମତୁଆଲା ରଙ୍ଗୀନ ବୋତଲ। ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସବୁ ସୁନସାନ। ଖାଲି କଳା ପରଦା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି,
निज निज रास्ता रे मायामुग्ध सरोवर सूर्यर उत्तप्त उठ शोषी निए सबुजाक जल जुग जुगर निबिड़ता को लेखि रखे अपना बक्षरे अंका बंका अक्षर रे ए अद्भुत खेल दिने सरी जाए रोमांचित आदिम अरण्य हो जाए निस्तब्ध अपेक्षार अच्छी केबे आसीजिव ए गाड़ी शेष स्टेशन स्टेशन मनीषर जीवन रो लास्ट होची मशाणी सेटा को अपन मैडम शेष स्टेशन बोली करी नै जंदी ए कविता रे जा जणा बोलची अतिक्रमे जाए गंगा बुकु दिशी जाऊ थाए हावड़ा ब्रिज रो कला कौशल बहुत बढ़िया छाती रे अहित स्वप्न जमाट बांधे आसीगला बोधे शेष स्टेशन बहुत सुंदर है एठी तमे भी कुआडे आ मु भी कुआडे वाह वाह हेले केही कोन काहा को अपेक्षा करे ना बहुत सुंदर कविता लिखी मैडम आपनकर जो कवितार लेखार जो शैली बहुत उन्नत धरण बहुत सुंदर आ गोटे संकलन अच्छी आपनकर मैडम ये जो अमावास्या रे ज्योत्स्ना गोटे बही अच्छी मु मोर मन रे गोटे प्रश्न अच्छी अमावास्या रे ज्योत्स्ना पूर्णिमा रे चंद्रंकर किरण पड़िबो सेटा तो जना पड़ुची तो अमावास्या रे ज्योत्स्ना केमिति अमावास्या ज्योत्स्ना एही नामकरणटा काहे कि देली कारण ए जो प्रीति झियोटी बहुत गोटे इंजीनियर झियो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आउ तार हजबैंड मध्य इंजीनियर गोटे बोली पुओ स्मृति रंजन तार विवाह है विवाह श्रुति रंजन बापा कौन डिमांड नथिला किंतु प्रीति बापा कार गोटे जहाँ आवश्यक आशीस्वरीज सबू देथिले तेणु स्मृति रंजन खुशी से थे जो दुहे शाशु ससुर कहले बांगालोर जाओ बांगालोर रे मो पुओ हैरान होची सेठी जतले गले से देखिला स्मृति रंजन अन्य कहा सांगे गोटे प्रेम भाषा पड़ी जाउछ अच्छा अच्छा परक्या प्रीति रे व्यवस्था हां से तांको रास्ता करया को खूब चेष्टा कला किंतु प्रतिदान रे तिरस्कार पाइला निश्चित भाବରେ मैडम आपनकर भूल कर्म पई तो भूल जेमती हेले भी आसीबो वास्तवता सामना को जेतेबे आसीबो ऑटोमेटिकली वास्तवता आसीले से जिंस हो तो मैडम आगो को आपन कोन चिंता करिसंती जे भविष्य से अमावास्या ज्योत्स्ना सेति पेन देली कि से झियाटी बहुत कष्ट रे मुंड टेकी थिला लास्ट मकरा मौसा जाइथिले तांको हेल्प करिया को तां घर रे पूर्ण काम करंती आ से लास्ट कहले मां आ एठी रहिवार ना जते स्मृति रंजन अत्याचार खूब पड़ी गला आ ऊपर तो फेरी आसी से गोटे प्रतिष्ठान आरंभ कले से प्रतिष्ठान धीरे धीरे बढ़िला हजार हजार लक्ष लक्ष लोक उपकृत हेले आ स्मृति रंजन धीरे धीरे तलकु तल अवनति है से जो झीटी परप्रीति एक से देखिला कि आ पाखे आ पैसा सरीगलानी महू माछी जेमिति महू सरीगले अन्यत्र उड़ी जाए से सेमती से तो चरित्रहीन लोक बहु रूपी से बारनारी से अन्यत्र उड़ीगला तेणु ये अमावास्या ज्योत्स्ना हेले श्रुतिरंजन पैरालिसिस होगला तापर से जेतबेले एठिके आसिले तांकर बड़ बापा कहले कि आउ किए तू मु तो चिन्ह पारनी बोला मो झियो काई ना तो झियो काई तो झियो तंटुची मार देछु अरे से आसो कोटु तापर से आ सालिस कलानी प्रीति तथापि ताको भल करिया पे डॉक्टर गोटे घरे डॉक्टर जो रखले मनुष्य तो गोटे मानविकता अच्छी रखले आ झीटी फरेन रहे झी आसला ताको नेकी पड़ेला बोला आ जदि स्मृति रंजन को देह भल हो मो माया उपरा बहुत सुंदर हिसाब रे अमावास्या रे ज्योत्स्ना अच्छा अच्छा अमावास्या रे ज्योत्स्ना बहुत सुंदर नाटी देचंदी
मैडम आपण वर्तमान 3 खंड आपनकर बही आपण बाहर कर सारलेनी आ आगर भी छोटिया मोटिया गोटे बही बाहर magazine गुड़ा भी दिए। करिसेंती मैगजीन गुडा कर विभिन्न जगह रे विभिन्न जगह रे बहुत जगह दिया हिची आईना आसे आम पंचवटी विभिन्न जगह रे विभिन्न जगह रे अछि विश्व मुक्ति हां विषमुखी आईना रे मध्ये आपनकर देख हाँ, पढ़िया सब सुयोग रेगुलर मिलछि। किंतु आपनकर भविष्यत रे वर्तमान आपनकर परिणत बयस रे उपस्थान करिथि तमने आपण उपविष्ट करचंती तो वर्तमान मु जानिया को चाहे जे फ्यूचर प्लान कोन अछि आउ किछि बही आपण बाहर करिवे ना को विषय रे केमति किछि चिंता करचंती आउ बही बाहर करी बंची थिबा जे मो हाथ रे कलम थिबो बहुत सुंदर कलम छाड़ी भी नहीं बहुत सुंदर ना। आज आमे हम गहन रे अतिथि रूपे कवयित्री प्रणति पट्टनायक को हमें पाइथिलु एवं तांका सहित हमें एक कथबार्ता जरिया रे आपण मन को पहुंचेलु जे तेमन तांकर प्रतिभा कोन से केमती बही लिखिचंती तांकर बही रो गल्प कोन से संक्षिप्त रे हमको तांकर कथा माध्यम रे से हमको बतैले एवं आगु को मध्य तांकर साहित्य एवं तांकर लेखनी आहुरी रुद्धिमंत हो और आगु को आहुरी सुदूर प्रसारी हो यहाँ ही कामना करिबु एवं भगवान के पाखे प्रार्थना करिबु एवं साहित्यर जय हो एवं संस्कृतिर भी जय हो यह कि आजिकार एई जो कविंकर रब खाता को एठी हमें रखिबा एवं आगामी अध्याय रे आउ जने नूतन कवि कवयित्री को हमें हमर स्टूडियो को डाकिबा एवं तांको सहित चर्चा करिबा आज कहीं एतिकी नमस्कार धन्यवाद।